नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के 4 कोयला काले कारोबारियों के प्रयास के चलते एक बार फिर से सिंडिकेट राज की हुआ शुरुआत। कई वाहन बराक घाटी में किया प्रवेश। अवैध कोयले की रोकथाम में पुलिस प्रशासन रहा व्यस्त। नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा कई आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिरकार राज्य सरकार को होना पड़ा नमन। अपनी विजय होने पर आने वाले दिनों में मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। आम जनता को कर प्रदान के बारे में गलतफहमियां फैलाई जा रही है, कहा भाजपा कार्यकर्ताओं ने। जल्द से जल्द प्रशासन विभाग से अहम कदम उठाने का किया गया अपील। लोगों को सहयोग का किया गया मांग। करीमगंज जिले के पथारगंडी क्षेत्र में स्थानीय सुपारी व्यवसायियों के बीच छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। कई क्षेत्र में पुलिसी कार्रवाई के चलते परेशानी झेल रहे हैं व्यापारी। कछार जिले के लखीमपुर टाउन मंडल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टैक्स प्रदान को लेकर अपना अवस्थान किया स्पष्ट। राज्य व केंद्र सरकार पर लगाए गए कई आरोप। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार असम राज्य से काले कारोबार खत्म किए जाने का ऐलान किया था, लोगों को कई सुनहरे सपने दिखाकर मत संग्रह किया था और अपना सरकार बनाया था, तो इसी दौरान एक बार फिर से बराक घाटी में कोयला सिंडिकेट उभर कर आ गया है। यानी राज्य व केंद्र सरकार की मदद से आखिरकार बराक घाटी में एक बार फिर से कोयले की सिंडिकेट जोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा द्वारा करप्शन फ्री यानी शोषण फ्री गलत कार्रवाई से जुड़े गतिविधियों से लैस यह सरकार बनाने की बात थी, लेकिन बहरहाल देखा जा रहा है कि चारों तरफ काले कारोबार जोरों पर जम रहा है। खासकर कोयले से जुड़े काले कारोबार, काले हीरे के कारोबार में बड़े पैमाने पर लोग जुट रहे हैं। पिछले रात को 50 से 55 वाहन ट्रक कई क्षेत्र से कछार जिले में पहुंचे। राज्य के विभिन्न इलाके से आए कोयले से लदे ट्रक खासकर मेघालय राज्य से बराक घाटी में घुसे। काटीगोड़ा क्षेत्र में प्रीतम दे तथा सिलचर के मंजिल अली, बदलपुर के वाहिद चौधरी तथा भांगा के रातुल दास के नेतृत्व में यह सिंडिकेट राज चल रहा है और पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल रखते हुए राजनेताओं के आशीर्वाद से यह अवैध कोयले के सिंडिकेट राज एक बार फिर से बराक घाटी में उमड़ कर पड़ी है। हर रोज रात को करीब 400 से 500 ट्रक अक्सर यातायात करते दिखाई दे रहा है। इस कोयला सिंडिकेट के पीछे पुलिस प्रशासन को क्या जानकारी है, इस बात की तो कोई सच्चाई सामने उभर कर नहीं आ रहा है, लेकिन राजनेताओं की परोक्ष मदद के चलते तथा प्रशासन के सहयोग के चलते ही यह कारोबार चलाए जाने का लोग आरोप लगा रहे हैं। सिंडिकेट राज के चलते राजस्व जहां मार खा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा द्वारा दिए गए आश्वासन को मिट्टी में मिलाकर प्रशासन को अंगूठा दिखाकर कोयला कारोबार से जुड़े काले सिंडिकेट अपने काले हीरे का व्यापार जोरों पर चला रहे हैं। इसके पीछे किसका हाथ है, इस बात पर भी लोग सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। बराक घाटी में एक बार फिर से कोयला सिंडिकेट राज चालू होने पर लोगों में सनसनी बनी हुई है।
पालिका के कर प्रदान को लेकर नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन धरना विक्षोभ कार्यसूची आयोजित किए जाने की जानकारी दिए जाने पर आखिरकार मुख्यमंत्री ने फिलहाल इस कार्रवाई को स्थगित रखा है और नगरपालिका चुनाव के बाद इस संदर्भ में सिद्धांत दिए जाने का ऐलान किया है। इस संदर्भ में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए अपनी विजय होने पर नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया। विधायक द्वारा किए गए कुछ पहलुओं के बारे में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक ने कई राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर सिलचर के प्रवीण बुद्धिजीवी गुणीजनों को एक दुष्कृतिकारी आख्या दिया है, जो कि सरासर गलत है। इस मुद्दे को लेकर वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किए और राज्य सरकार को अपना अवस्था स्पष्ट किए जाने के लिए मांग रखा। नागरिक अधिकार सुरक्षा मंचेर बेशिरभाग सदस्यों साथेई टेलिफोने कथाबार्ता बोली, विशेष करे सभापति तपति सार, हरिदास दत्त, आसुदा सह आरो अन्यान्य विशिष्ट आजकेर धर्ना कर्मसूची बातिल करी এবং ধর্না কর্মসূচি বাতিল করেছিলাম সকাল 10:30 থেকে। আমরা দেখেছি অনেক লোক সেখানে এসেছেন এবং প্রশাসনের তরফ থেকেও কিছু ব্যবস্থা ছিল। আমরা এখানে হরিদাস দত্ত, কিশোর ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে, প্রবীর রায়চৌধুরী আমরা ছিলাম। সবাইকে বুঝিয়ে বলি, যাদের ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ নেই বা অনেকে পত্রিকা পড়েন না, তারাই সকালে পৌরসভার সামনে এসেছিলেন, তাদেরকে বুঝিয়ে বলি। এবং আজকে আমরা গতকালকেই সাংবাদিকদেরকে অনুরোধ করি 1:30টার সময় আশিকুশি ভবনে। আমাদের অনুরোধে আপনারা যে আমাদেরকে সহযোগিতা করে এখানে এসেছেন, তার জন্য আমরা আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি এবং এখন আমাদের সভাপতি তপতি ভট্টাচার্য মহাশয়কে সাংবাদিক সম্মেলন শুরু করার জন্য অনুরোধ করব। তারা এসেছেন আমাদের সুরক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে সবাইকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং সময় বললেন এবং ইতিমধ্যে আমরা সবাই জেনে গেছি যে যাই একটু চিরকালই বেশি, কারণ তা না হলে গণতন্ত্রের কোনো মানে থাকে না। এবং আমরা যে বিষয়টা নিয়ে এসেছি এখানে আমরা সাংবাদিকরা আমাদের ওইদিকে আছেন, আমরা এদিকে আছি বলতে, কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের সবারই দাবি এবং এই অর্থে এটা যথার্থ গণদাবি। তো সেই গণদাবি পরিপ্রেক্ষিতে যে সরকার যে কথাগুলো বলেছেন, আমরা রবিবারে উনি চিঠিটা উনি দিয়েছেন এবং যে সময় উনি চিঠিটা দিয়েছেন সেই সময় অর্থাৎ 10 সেপ্টেম্বর শিলচর শহরের 96% মানুষ প্রপত্র জমা না দিয়ে এটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে আমরা এমএলএর হুমকিকেও আমরা কোনো ধরনের কোনো গুরুত্ব দিই না এবং সরকারের এই ট্যাক্স বৃদ্ধির চক্রান্তকেও আমরা কোনো অবস্থাতে মানছি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এই চিঠির মধ্যেই তিনি উল্লেখ করেছেন প্রথম প্যারার মধ্যে সাম মিসক্রিয়েন্টস or oppositions have misled, instigated or propagated this matter and created huge confusion and hue and cry amongst the citizens that the tax would soar as high as up to 700%. এই যে কথাটি উনি বললেন, আবার আমরা দেখলাম যে মুখ্যমন্ত্রীকে যে চিঠিটা দিয়েছে সেটার মধ্যে প্রথমেই সাবজেক্টেই লিখলেন যে প্রেয়ার ফর রিভিউ অফ সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ফর এনহ্যান্সমেন্ট অফ প্রিন্সিপাল ট্যাক্স 2022। আবার এই চিঠির মধ্যে আরেক জায়গাতে উনি লিখেছেন যে মিউনিসিপ্যালিটি যেটা ট্যাক্স বাড়ানোর যেটা হচ্ছে সেটাকে আপাতত স্থগিত করা হোক। আবার আমরা দেখেছি 6 তারিখে গত 6 সেপ্টেম্বরে শিলচরে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন যে এটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করা হচ্ছে, কোনো ট্যাক্স বাড়ানোর জন্য এটা করা হচ্ছে না। তো এই যে কথাটা একজন মাননীয় বিধায়ক এখান থেকে প্রায় 40,000-এরও বেশি ভোটে, 50,000-এরও বেশি ভোটে উনি নির্বাচিত হয়েছে, একবার উনি বলছেন যারা প্রপত্র জমা করবে না ওদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, একবার বলছেন এটা ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হবে না, এটা শুধু সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করা হচ্ছে। আবার উনি যখন দেখলেন যে
95-96% মানুষ এটা মানে ওনার কথাকে পাত্তা দিচ্ছে না। সেই সময় উনি মুখ্যমন্ত্রীকে গিয়ে কথাটা বলছে যে কিছু মিসক্রিয়েন্টরা এটা করেছে। মিসক্রিয়েন্টটা কে? তপোধীর ভট্টাচার্য আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্যকে মিসক্রিয়েন্ট বলেছে। উনি কি হরিদাস দত্ত মহাশয়কে কি মিসক্রিয়েন্ট বলেছে? ওই দিন সেখানে অতীন দাস মহাশয় বসেছিলেন মঞ্চে, উনি কি অতীন দাস মহাশয়কে কি মিসক্রিয়েন্ট বলেছে? इधर शाम के दौरान जिला भाजपा कार्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संदर्भ में खुलासा किया गया। उनका कहना था कि नगरपालिका के कर प्रदान को लेकर सरकारी अनुदान तथा अनुशासन के तहत कार्रवाई किया गया था और इसी दौरान मंत्री हिमंत विश्व शर्मा को एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया था। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को दिए गए स्मारक लिपि में कछार जिले में कर प्रदान कार्यक्रम को बंद रखे जाने के साथ साथ कई क्षेत्रों में कटौती किए जाने का मांग रखा गया था। और तो और लोगों को गुमराह किए जाने के लिए कुछ राजनीतिक संगठन तथा कुछ दुष्कृतिकार इन दिनों जुटे हुए हैं और इन दुष्कृतिकारियों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने फायदे के लिए सिलचर शहर के बुद्धिजीवी व गुणीजनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने मतों का बखान किया और लोगों को हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन भी प्रदान किया। নমস্কার সাংবাদিক বন্ধুরা, বিগত কিছুদিন যাবৎ শিলচরে হেলথ অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে যে একটা সরবত করেছিল এবং ওইটার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা গত 7ই সেপ্টেম্বর আপনাদের মাধ্যমে আমরা শিলচরের জনগণকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলাম যে আমাদের সরকার এটার উপর একটা বিহিত ব্যবস্থা নেবে এবং এটাকে যাতে না হয় সেটার জন্য দল, সংগঠন, এমপি, এমএলএ সবাই সচেষ্ট আছে যাতে এটা হয়। তা সত্ত্বেও দেখেছি আমরা বিরোধীরা খুব হইচই আরম্ভ করেছিলেন, নানান ধর্ণা করেছিলেন। যাই হোক, গতকালকে রাত্রেবেলা সিনসিয়ার মানুষ, ওরা কিছু বলবেন না সামনে এসে, কিন্তু ওনারা সব বিষয় জানেন, সব বিষয় ভালো করে বুঝেন। তাই যারা শিলচরের মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন তাদের চরিত্রও জানা আছে শিলচরের মানুষের। বিগত দিনে তারা কারা শিলচরের মানুষের সিভিক সেন্স নেই বলে কটাক্ষ করতেন, বিগত দিনে কারা শিলচরের বরাক উপত্যকার মাটি ভালো নয় বলে এখানে রাস্তাঘাটের কাজ বন্ধ করে দিতেন, সেই সব মানুষ ভুলে যাননি এখনো। তো যারা আজকে তাদের হয়ে কথা বলার চেষ্টা করছেন আর মূলত বুদ্ধিজীবী সেজে, এখানে আরেকটা জিনিস আমি ক্লিয়ার করে দিই, কংগ্রেস, টিএমসি, সিপিএম এবং এই যে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ব্যানারে যদি আজকে কোনো আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় সেখানে মানুষ হন না। আর সেই জন্য তারা একটা কোঅর্ডিনেশন কমিটি টাইপ বানিয়েছেন এবং বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে এটা একটা নাগরিকদের দাবি, কিন্তু মূলত সেখানে যে চেহারাগুলো দেখা যাচ্ছে যারা বিগত বহু বছর থেকে কংগ্রেস এবং অন্যান্য সেই বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িত রয়েছে, তারা আজকের দিনে রাজনৈতিক নামাবলীকে পরিবর্তন করে কংগ্রেস, টিএমসি, সিপিএম এর নামাবলী বাদ দিয়ে গায়ে থেকে খুলে দিয়ে নাগরিক অধিকার স্বার্থ নিয়ে বা নাগরিকদের এই একটা নামাবলী তারা গায়ে দিয়ে তারা পাবলিককে বুঝাতে চাইছেন যে ওনারা নাগরিকদের পক্ষ থেকে নাগরিকদের হয়ে কথা বলছেন। কারা কথা বলছেন দু চারটা নাম আপনারাও জানেন, আমরা সব প্রেস মিটে দেখেছি, পত্রপত্রিকায় কাদের নাম আসছে আমরা দেখেছি। শিলচর বরাক উপত্যকার উন্নয়নের জন্য যখন ডলুতে নতুন এয়ারপোর্ট, স্বাধীনতার 75 বছর পর যখন ডলুতে এয়ারপোর্ট বানানোর কাজ শুরু হয়েছিল, তখন এই সব মানুষরাই যারা আজকে আন্দোলন করছেন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, তারাই সেই এয়ারপোর্টের বিরোধিতা করেছেন। আমরা দেখেছি তার আগেও এ ধরনের অনেক কাজ তারা করেছেন শিলচরের স্বার্থের বিরুদ্ধে। তাই আর তারা আজ নিজেদের রাজনৈতিক ব্যানারে আন্দোলন ডাকার সাহস পাচ্ছেন না, সেজন্য নাগরিকদের এটাকে ঢাল করে তারা সেই আন্দোলনগুলো করার চেষ্টা করছেন। তো শিলচরবাসী খুবই সচেতন মানুষ, রাজনৈতিক সচেতন। তো বলছেন যে অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম জমা দেওয়া উচিত, সেই বিধায়ক আবার মুখ্যমন্ত্রীকে বলছেন যে এটা কমান, এর মানেটা কি দাঁড়ায়? না দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে জনগণের একটা দাবি যখন জনপ্রতিনিধির কাছে যায় সেটা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ওই জনপ্রতিনিধির থাকে। আজকে আপনার একটা দাবি নিয়ে জনপ্রতিনিধির কাছে গেলেন, আজকে এই দাবিকে আমি আমার সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছি না,
এখানে একটা সূক্ষ্ম ভুল বুঝাবুঝির জায়গা তৈরি হয়েছে, যেটা আমি জানি না কেন তৈরি হয়েছে, ইন্টেনশনাল অর আনইন্টেনশনাল সেটা আমি বুঝতে পারছি না। এই সেলফ অ্যাসেসমেন্টটাতে কোথাও ট্যাক্সের কথা বলা হয়নি, ট্যাক্স দিতে হবে। সেলফ অ্যাসেসমেন্টটা বলা হয়েছে আপনার সম্পত্তির হিসাবটা আপনারা পৌরসভাকে জমা দেবেন। এবার এটা শিলচরের নাগরিকদের উপরে আমরা ছেড়ে দিলাম, ওনারা দেবেন না দেবেন সেটা তাদের ব্যাপার। যদি ওনারা দেন তাহলে ওয়েলকাম, যদি না দিতে চান তাহলে কেউ জবরদস্তি ওনাকে যে বলছে না, নাগরিকদেরকে কেউ বলবে না যে না আপনারা দিতেই হবে বলে। আমার যেটা মনে হয় সেই সেলফ অ্যাসেসমেন্টটাকে না দেওয়ার জন্য যে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা মানুষকে গিয়ে মাইকিং করেছেন, পাড়ায় পাড়ায় ভুল বুঝিয়েছেন, বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ভুল বুঝিয়েছেন, এটা হবে সেটা হবে এই বলে বুঝিয়েছেন, আমাদের বক্তব্য ছিল তাদের বিরুদ্ধে। নাগরিকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো বক্তব্য আগেও ছিল না, এখনো নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। সেটাতে স্পষ্ট দেওয়া আছে যে শিবচরে পৌরসভা ইলেকশন না হওয়া অবধি এটাকে স্থগিত রাখা হয়েছে। তো আমরা মাননীয় প্রধান মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত শর্মাকে ধন্যবাদ জানাই, আমার পৌরমন্ত্রী অশোক সিংহ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই, আমাদের যিনি রেভিনিউ মিনিস্টার জগৎমোহন মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই, আমাদের জয়ন্তমল্ল বড়ুয়া মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই, আমার সাংসদ, আমার বিধায়ককে। সবাই প্রচেষ্টায় আজকে শিলচরের জনগণ স্বস্তি নিষ্ঠায় এসেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি শিলচরবাসীর উপরে কোনোরূপ অপ্রত্যাশিত কোনোভাবে কোনো কর চাপানো হবে না। তো আজকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে শিলচর শহরবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আপনারা ভোট দিয়ে বসিয়েছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টি এমন কোনো কাজ করবে না যে কাজের জন্য শিলচর শহরবাসীর ক্ষতি হয়। তো আজকে এই সফলতার কথাটা আপনারা বলছেন, কিন্তু অভিযোগটা হচ্ছে এখন বিষয়টা যখন স্যাংশন হয়েছে চিঠিতে কেন বিধায়ক লিখলেন সেই ব্যাপারটা, যেটা বিধায়ক লিখেছেন সেই চিঠিটা আমি সম্পূর্ণভাবে পড়িনি। যদি আপনি যেটা বলছেন, আমি হেডলাইনটা লিখেছি, আমি লাস্টে আপনি পড়েছেন? আমি লাস্টে কেউ পড়েননি? আমি লাস্টে আমরা চিঠিটার হেডলাইনটা পড়েছি, সাবজেক্টটা পড়েছি আমরা। আপনি যে কথাটা বলছেন, যে ওয়ার্ডের কথাটা বলছেন, সেটা আমাদের দুষ্কৃতি আছে, সেটা আমাদের যে সেন্স, আমাদের যে সেন্সে আমরা আমাদের যে সেন্সে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, বা এমএলএ সাহেবের সাথে টেলিফোনে এর আগে যখন কথা হয়েছে আমরা বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছি। ওনার সেই কথার অর্থই হচ্ছে এই ধরনের মানুষ যারা জনকে যারা ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে, তাদের শব্দ লিখলেন। একই সঙ্গে তিনি অপোজিশন লিখেছেন মানে বিরোধী দল বুঝিয়ে, আর পাশাপাশি তিনি আগের শব্দটি লিখেছেন মিসক্রিয়েন্ট মানে দুষ্কৃতি। তাহলে এই দুটো কেন হলো? এটা হয়তো এটা হতে পারে যে এমএলএ চোখে এরকম একজন মানুষের চেহারা এসছে যারা হয়তো এই জিনিসটাকে ভুল বুঝাচ্ছে বলে হয়তো এমএলএ এটা হতে পারে। करीमगंज जिले के पथारकंडी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुपारी बिखेर कर प्रतिक्रिया व्यक्त किया व्यापारियों ने। आसिमगंज क्षेत्र में असम त्रिपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुपारी व्यापारी सुपारी विक्रय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ ही दूर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन उससे दबोच लेती है। व्यापारियों का कहना है कि अगर पुलिस के इलाके से हटाकर सुपारी को बेचा जाए तो ग्राहक खरीदेंगे। ग्राहकों का यही मांग है क्योंकि कोई भी ग्राहक सुपारी खरीदने के बाद घर नहीं ले जा सकते क्योंकि पुलिस दबोच लेती है, और तो और पैसा न दिए जाने पर पूरा सामान ही कानूनी हिरासत में रख दिया जाता है। मुद्दे को लेकर व्यापार में परेशान स्थानीय सुपारी व्यवसायियों ने संदर्भ में निजात पाने का मांग रखा। सड़क पर सुपारी बिखेर कर इन लोगों ने अपना तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन से इस संदर्भ में अहम कदम उठाने के लिए मांग रखा, नहीं तो वे लोग बृहत्तर आंदोलन में उतर आने का चेतावनी भी प्रदान किए। বাজারও আইছি দেখুন 50-60 জন মানুষ আমরা নিজের গাছ থেকে ফাড়িয়ে আনছি সুপারিগুলা। এই সুপারিগুলা অনেক ফাইকারতে আমরা মিনত সমাজত করলাম, অনুরোধ করলাম যে আপনারা আমরা মালগুনটা কিনুন। তারা কয় যে দুটাই যদি আমরা নিলাম বাজার ফাঁস করি দেও, ফাতে ইবাইকুর তারা আছে তারা কয় ফাতের খান্তি ফাঁস করি দেও।
যদি পাস করে দিতে পারো প্রশাসন তাকে মুক্ত করে দিতে পারো আমরা দিব, আমরা দিতাম না। এখন দেখুন আমরা তো 2 বি খেয়েও লই আইছে, খেয়েও 4 বি, খেয়েও 1 বি, খেয়েও আধা বি, বেশি খরচ নিত। এখন হে প্রশাসনের কাছে যাইতে পারবো না, প্রশাসনের দমকি যাতে পারবো না, এটা তো যাতে পারতো না দমকি। গতিকে আমরা অনুরোধ হইল কথা প্রশাসনের কাছে বা সরকারের কাছে, আসাম সরকারের কাছে অনুরোধ হইল কথাটা যে আমরা যে বাজারও যে মালগুলা উঠবো, এই মালগুলা বাইরা ফাইকারে, বাঙ্গার ফাইকারে, করিমগঞ্জের ফাইকারে, কোটামুড়ির ফাইকারে, নাগরার ফাইকারে, এই মালগুলো আমরা যাতে নিতে পারে, প্রশাসনে যাতে না আটকায়, এই সুব্যবস্থাটা করার লাগে আমরা গরিব মানুষ যারা আছি, গৃহস্থায় কৃষি কাজ করতে মানুষ সুপারির মানে যারার বাড়িতে আছে আনিয়া বাজারত বিক্রি করে, তারার পেটো এই যে লাঠিটা পড়ছে, এই যে বড় বড় ফাইকার যেগুলো আছে তারার তো উপরে ব্যবসা বন্ধ হয়, তারা কিনতে পারেন না, তারা মাল সাপ্লাই দিতে পারেন না, গতিকে আমরা মাল কিনতে পারেন না। যদি এই সরকারে এই মালটা ওনারে যে মাল লইয়া যাইতে আমরা বাধা দে না, বাধা দে যে ফাইকারে মালটা খরিদ করে, আমরা তো বাজারও মাল লইয়া আইছি, তখন ফাইকারে কর আমরা মাল লইয়া যাইতে প্রশাসনে আমরা আটকাইলা। কোন জায়গার প্রশাসন? নিলাম এদিকে যাইতে নিলাম বাজারের প্রশাসনে আটকায়, এদিকটা কি আইতে সময় মনে করো কোটামুনি বাজারে গিয়ে মাল কিনলো লইয়া আর আসিমগঞ্জ লইয়া আইতো, তারে ফাতাকান্দি প্রশাসনে আটকায়, বাগলাদেশ শহর প্রশাসনে আটকায়, কুকিরতলে আটকায়, এই সব জায়গায় যত জায়গায় প্রশাসন আছে সব জায়গায় আটকায়। তো কইব তারা তো কইব সন্দেহ, এটা তো 5 বস্তা যদি দেখে সন্দেহ, এটা বর্মা। এখন তারা মুখ প্রশাসনের মোরকা মুখ। আজি এই সন্দর্ভত আপনি কি কব? তেখেতসকলে মানে লোকেল চুপাৰটো মানে বিক্ৰী কৰাত মানে সহায় কৰিব লাগে বুলি কৈছে, যাতে মানে কৰিমগঞ্জ বা নিলাম বাজাৰ ঠাইৰ বেপাৰীবিলাকে আহি যাতে আমাৰ আসিমগঞ্জৰ লোকেল চুপাৰীটো কিনি লৈ যোৱাত সহায় কৰে। মানে তেওঁলোকে মানে কৈছে যে মানে নিলাম বাজাৰ বা কৰিমগঞ্জৰ বেপাৰীবিলাকে ইয়াত আহিব নোৱাৰা হৈছে, মানে যিহেতু লোকেল চুপাৰীটো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। তেখেতসকলে সেইটো মানে আমাৰ প্ৰশাসনৰ বা আচলতে বিচাৰিছে যাতে মানে আমাৰ আসিমগঞ্জ চুপাৰীবিলাক, লোকেল চুপাৰীবিলাক যাতে বেপাৰীবিলাক লৈ যাওক আমাৰ সহায় কৰে। কিন্তু আমি মানে যিহেতু আমি আইনৰ মানে ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ আমি প্ৰশাসনৰ মানুহ, কিন্তু মানে সেই সংক্ৰান্তত আমি মাননীয় চাৰ্কল মেডামৰ লগত আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু আমাৰ ওপৰ মহলাত আমি এছ পি চাৰ্কল সেই সংক্ৰান্তত জনাম। তাৰপিছত তেখেতসকলে আমাৰ বেপাৰী সন্থাই মেডামৰ লগত বা ডিচিৰ লগত আলোচনা কৰি লওক। ময়ো আশা কৰোঁ বৰ্তমান ছাৰ হাইৱেটোতো হোৱা নাই, এইটো মানে বজাৰত এইটো মানে তেওঁলোকে নিজৰ চুক্তি দেখাইছে, তেওঁলোকে এতিয়া মানি লৈছে। আমি যদি তেওঁলোকে যদি মেমৰেণ্ডাম দিয়ে, আমি মেমৰেণ্ডাম লৈ মাননীয় চাৰ্কল মেডামক আমি দিওঁ, সেই সংক্ৰান্ত জনাই দিওঁ আৰু মাননীয় আমি আৰু আমাৰ এলেকা নপৰে, যিহেতু সেই সিহঁতৰ যিটো বৰ্ডাৰ এৰিয়াটো মই বৰ্ডার এরিয়া। समाचारों में एक छोटा सा विराम। শারদ উৎসবে বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় চৌধুরী টেক্সটাইলস ফাটক বাজার শিলচর। এবারের পুজোয় চৌধুরী টেক্সটাইলস নিয়ে এলো বাম্পার অফার। দশমী, দীপাবলি এবং ছট পূজা উপলক্ষে 5,000 টাকার কেনাকাটা করলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন একটি কুপন। এই কুপনে প্রথম পুরস্কার হিসাবে রয়েছে স্কুটি, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসাবে রয়েছে এলসিডি টিভি, তৃতীয় পুরস্কার হিসাবে রয়েছে ফ্রিজ, চতুর্থ পুরস্কার হিসাবে রয়েছে সেলাই মেশিন এবং পঞ্চম পুরস্কার হিসাবে রয়েছে গ্যাস স্টোভ। ডাবল ধামাকা অফার 2022-এ গ্রাহকরা পাচ্ছেন 20,000 টাকার কেনাকাটা করলে আকর্ষণীয় গিফট। খেলা হবে ছট পূজার পরে। তাই দুর্গাপুজোর আনন্দ উৎসবকে আরও রঙিন করে তুলতে মন মাতানো আকর্ষণীয় পোশাকের জন্য আজই পদার্পণ করুন চৌধুরী টেক্সটাইলস ফাটক বাজার শিলচর, গলি নম্বর 2, শিলচর সদর থানার নিকটে। ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েंट শিলংপট্টি শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर,
जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचार के अगले चरण में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साधारण संपादक थोईबा सिंह ने लखीमपुर क्षेत्र में टाउन मंडल कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए लखीमपुर क्षेत्र में टैक्स प्रदान को लेकर नगरपालिका विभाग की गतिविधियों के बारे में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किए और नगरपालिका द्वारा दिए गए असेसमेंट फॉर्म फिलअप कर नहीं प्रदान किए जाने के लिए लोगों से अपील किया। इस संदर्भ में कई पहलुओं को लेकर भी उन्होंने विस्तारित तौर पर आलोकपात किए। পৰা নাই আৰু SDO অফিচো পৰা নাই। সেইটোত দেখা গৈছে যে অন্ধকাৰত ৰাখি পেলাই যিটো টেক্স সেলফ এছেছমেণ্টৰ যিটো কথা তেওঁলোকে তুলি ধৰিছে, পাব্লিকক খোলাকৈ তেওঁলোকে কওক তাত যে এইটো বস্তুৰ কাৰণে আমি লোৱা হৈছোঁ, সেইটো বস্তুৰ কাৰণে টেক্স ভৰোৱা হৈছে। যিটো আগত আছিলে, যিটো লক্ষীপুৰ মিউনিচিপালিটি অঞ্চলৰ 1,25,00,000 টকা যিটো লেণ্ড ভেলু, আজিৰ দিনত কি হৈছে 2,50,00,000 টকা। আৰু আজিৰ দিনত যিটো টেক্স 550 টকাকৈ প্ৰতি ঘৰে দিব লগা হৈ আছিলে। যিটো দায়িত্ব তেওঁ চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে তেওঁ কমিশ্যনাৰৰ মাধ্যমে তেওঁ বাৰ্তা দিব লাগে যে এই ধৰণৰ। কিন্তু কেইদিনমান আগত আমি দেখিছোঁ ইয়াত যিবোৰ বিভিন্ন সংগঠনে দাবী ডিমাণ্ড কৰিছে যে আপোনালোকৰ যিটো চাৰ্কুলাৰ, সেই চাৰ্কুলাৰটো আমাক এটা অৰ্ডাৰ কপি, যিটো এটা কপি দিবৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁলোকে ডিনাই কৰিছে, দিব পৰা নাই। नीलम बाजार क्षेत्र से एक व्यक्ति लापता हो जाने पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल बनी हुई है। सूत्र के अनुसार नजीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया और अपने ढूंढ कर निकालने के लिए पुलिस प्रशासन से अपील भी किए। আমার নাম হইল সাইদুদ্দিন সিদ্দিকী, বাড়ি হইল আবদুল্লাহপুর। আমার বাবার নাম হইল সিরাজউদ্দিন সিদ্দিকী, ছেলের নাম হইল আজিজুর রহমান সিদ্দিকী। ছেলেটা বিয়া দিয়েছি আজকে 10 বছর হয়ে গেছে, গান্ধাই দিঘির পা। আর ঘরে 10 বছর ভিতরে আমি কিছু ক্ষেত কৃষি করছি, ওটা নিয়ে একটা ঝামেলায় গিয়া। নাম হইল রুবি বেগম, আর মেয়ের বাবার নাম হইল মহিবুর রহমান। আচ্ছা, দিঘিরপাড় বাড়ি। ক্ষেত কৃষি থাকাকালীন আমার পরিবার একজন মারা গেছে। মারা যাওয়ার কারণে একটু পরে, মাস দিন পরে আমার পরি বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ার পরতে গিয়া পরিটা নাইয়ের গেছে গিয়ে 1 বছর থাকছে তাই বাবার বাড়ি।
বাবার বাড়ি থাকিয়া স্বাস্থ্যগ্রাম গিয়ে বাড়া লইছে। বাড়া লইয়া আমার অসুবিধার কারণে আজনও করে গেছেন বাড়া। আমার গড়ের অসুবিধা, গড়টা ভাঙ্গা রুঙ্গা, গড় সুবিধা নাই, পানি পড়ে, এটা কারণে গেছেন তাই স্বাস্থ্যগ্রাম বাড়া লইছে। বাড়া লইয়া থাকিয়া এখান থেকে কয়েকদিন থাকার পরে মালিকে তখন দিয়ে বার করে দিলেইছে। কিতার লাগি দিল বা না দিল এটা আমার জানেন না কোনো। কিতো হইলে হনটা সুইচ অফ টাইম টাইম গিয়া খবর লোকা। আমি গিয়া যাচ্ছি গড়তলা মারা দিকে মালিক হলতে জিজ্ঞাসি গড় মালিকে, তারা কইছে যে সকাল 7টার সময় বাড়ি গেছে তারা কুটুম বাড়ি মারে লইয়া। তো আমি ভাবলাম যে তারা মার বাড়ি তো ঘরে, আমি গেছি মার বাড়ি গিয়া এখানেও নাই। তখন তারা মায়ে কইলা না এদিকে আইসে না। ও তো আইয়া আমরা ওই দিন বিকালে তারাও একটা এফার করছে, আমরা একটা ফরর दिन করছি। सिलचर रामकृष्ण मिशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से कालाई रामकृष्ण शारदा सेवा समिति के सहयोग से सोमवार को काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं के बीच साड़ी व युवाओं के बीच धोती वितरण किया गया। इस दिन कई क्षेत्रों में कपड़ा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सलीमाबाद, खेलमा, पंचम कालाइन खंड तथा कई इलाकों में 520 महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया। साथ ही 300 से भी ज्यादा पुरुष लोगों को धोती वितरण किया गया। सिलचर रामकृष्ण मिशन की ओर से शंकर महाराज तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। जय महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज जी की जय, जय कामाख्या माई की जय। আপনারা জানেন আজকে আমাদের যে আশা রামকৃষ্ণ মঠ মিশন শিলচর সেবাশ্রম, যার প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে বেলুর মঠ, আমাদের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের নামে যে আমাদের যে মঠ মিশন। তা আমরা যেমন আমাদের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব হচ্ছেন এক অবতার পুরুষ, যেমন রামচন্দ্র যেমন ছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন ছিলেন, ঠিক তেমনি তার নামে শ্রদ্ধা ভক্তি যে আপনারা যদি আমরা যদি রাখি তা আমরা নিজেরাই ধন্য হব। তা ভগবানের নামে জয় দিয়ে দু এক কথা বলে আমরা শুরু করবো। বৃষ্টি আসছে, সুতরাং জয় শ্রী গুরু মহারাজ জি কি জয়, জয় মহামাই কি জয়, জয় স্বামী জি মহারাজ জি কি জয়, জয় কামাখ্যা মাই কি জয়। আপনারা তো জানেন আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ মিশন শিলচর সেবাশ্রম থেকে আসা, প্রধান কেন্দ্র বেলুর মঠ। আর আপনারা আছেন এখানটায় রামকৃষ্ণ মিশন কালাইন। তা আমাদের দুর্গা পূজার মায়ের প্রসাদী প্রতি বছরের মতন দেওয়া হচ্ছে। তা আপনারা ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে আপনারা গ্রহণ করবেন প্রসাদ জ্ঞানে, যেমনটি পাবেন। এটা হচ্ছে মানে মনে করেন যে আমি পড়লেন, তাহলে এমনিও ভক্তি করতে পারবেন। সুতরাং মায়ের কাছে প্রার্থনা, সামনে দুর্গাপুজো আসছে, মায়ের প্রার্থনা সবার জীবনে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আসুক, আপনার পুজোর দিনগুলো আনন্দে কাটান, এটা মার কাছে প্রার্থনা। विशेष किसी पर हाइलाकांदी जिले के लखीमपुर नाहर गैस एजेंसी के सामने राष्ट्रीय सड़क के ऊपर मंगलवार सुबह 6:30 बजे अलहाज खलीलुर रहमान लश्कर नाम के एक शिक्षक को एक ट्रक ने राह चलने के दौरान धक्का मारकर घायल कर दिया और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। मीराग्राम क्षेत्र के बोरगुड़ा इलाके में रहने वाले अलहाज खलीलुर रहमान लश्कर लखीमपुर हाई मदरसा के भूतपूर्व प्रधान शिक्षक थे। उन्हें लखीमपुर गैस एजेंसी के सामने स्कूटी के जरिए उन्हें रोककर बातचीत किए जाने के दौरान वो एक व्यक्ति के साथ बात कर रहे थे और एक व्यक्ति की अपेक्षा कर रहे थे। तो इसी दौरान एक राह चलते ट्रक ने उन्हें तीव्र गति से धक्का मारा और फरार हो गया। बहरहाल उनको बरामद कर चिकित्सा किया गया, लेकिन तत्पश्चात उनकी मौत हो गई। एकाएक उनके निधन के चलते इलाके के लोगों में दुखद माहौल उभर कर आया।
তার নাম তো খলিলুর রহমান লস্কর, বাড়ি হলো কি মিরার গাম। সকালে তাকে পারাইছেন একটা মানুষের মোলাকাত করার লাগিয়া, তখন আরো মানুষের রাখি যাই এখনো যাব লাগে মোলাকাত লাগিয়া তখন ফোন করা আসলাম। আর নাহার গ্যাসের মালিকের বাড়ির সামনে সাইডে দিয়ে গাড়ি বাইক থামাইয়া তার স্কুটি থামাইয়া ফোন করার লাগছে। আর ফোন করার বাদেও তাই সলামত দিচ্ছেন আর দেখি করছিলাম রিসিভ করছে, তাইও দারোয়ার মানে 15-20 করাইলাম আইতে তখন। আর সময় পিছিয়ে থেকে গাড়ি মাসে ধাক্কা আইয়া মারিয়া এটা টাকা ও ও সময় মারিয়া গেছে এই জোড়াতে যাইছে আমরা ফোন করছি। জাগাত মারা গেছেন না, জাগাত মারা গেছে না, আসলে বাজারে উঠে যান আমি আলে হসপিটাল ডাক্তারে বলছেন তো আমরা আইলাম তো ডাক্তার বলছেন হসপিটাল আমি ঘরে মারা গেছে। লক্ষ্মীরবন হাই মাদ্রাসা কিতা আসলা? তাই তো কোয়ারেন্টাইন আসলাম। আচ্ছা, রিটায়ার্ড এখন রিটায়ার্ড। ছেলে মেয়ে আসেন নি তো? ছেলে 3জন আর মেয়ে 6জন। ঘটনার পরে আপনারা কিতা হল্লা তানে ওটাই আনছেন? না তো আমরা সাথী আসলাম, লোকের সাথী স্টাফ আছে কলেজের স্কুলের স্টাফ আসলা, তাই দুবের আহমদ। এমনি জায়গা তো কোনো অবরোধ টবরোধ তা কিছু হয়েছে না? सीआईटीयू के अंतर्भुक्त असम राज्य आशा यूनियन के सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के युग्म संचालक के कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से लगातार आश्वासन दिए जाने पर तथा कोविड अतिमारी के दौरान अपने जीवन दांव में लगाकर कार्य किए जाने के बाद भी उनके सामानिक के पैसे अभी तक प्रदान न किए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। सेवा प्रदान के दौरान 3000 रुपये का आर्थिक अनुदान प्रदान किए जाने के बाद था, बाद में कुल 18,000 रुपये इस क्षेत्र में दिया गया, लेकिन अब तक इन कर्मचारियों को अपना 3,000 रुपये भी नहीं मिले हैं। बहरहाल अपने पैसे की मांग करते हुए तथा सेवा सुरक्षा के नाम पर उन्हें इस्तेमाल किए जाने के साथ साथ उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए इस दिन आशा कर्मी संगठन के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया पत्रकारों के समक्ष व्यक्त किया। পূজার আগে প্রদান করতে হবে, অবিলম্বে সমস্ত বকেয়া পাওনা পূজার আগে প্রদান করতে হবে, সময়ে সমস্ত বোনাসের টাকা অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। ইনকলাব জিন্দাবাদ। আজকে আমরা সবাই এখানে একত্রিত হয়েছি আমাদের কিছু দাবি নিয়ে। আমাদের যে কোভিড পিরিয়ডের 18,000 টাকা আমাদের সেকশন করা হয়েছিল, তার মধ্যে সামান্য পরিমাণেই আমরা টাকা পেয়েছি। আর বাকি যেগুলো আমরা টাকা রয়েছে সেগুলো অবিলম্বে আমাদেরকে দেওয়া। তারপরে আমাদের আশাকর্মীর কাজের কোনো সময়সীমা নেই, আমাদের 24 ঘন্টা কাজ করতে হয়। সরকারের কাছে এটাই আমাদের দাবি, আমাদের সময়সীমা কমানো, একটা সময়সীমা দেওয়া যে এই টাইম থেকে 12 ঘন্টা আমাদের ডিউটি করা। তারপরে আমাদের ইন্স্যুরেন্স নেই, আজকে কখন কি হবে আমাদের লাইফের কোনো সিকিউরিটি নেই, যখন তখন পেশেন্ট ডাকে আমাদের যেতে হয়। তার জন্য আমাদেরকে সময়সীমা দেওয়া। তারপরে আমাদের বকেয়া যেগুলো টাকা রয়ে গেছে কোভিড পিরিয়ডের, এইগুলি আমাদেরকে পূজার আগে সবগুলো মিটিয়ে দেওয়া। না যদি না দেওয়া হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো সবাই। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में 14 सितंबर से फुटबॉल कोचिंग शुरू किया जा रहा है। कुल 80 खिलाड़ियों को लेकर यह कोचिंग शुरू किया जाएगा, जिनमें से 30 का चयन किया जाएगा और निर्धारित चयन किए गए 30 खिलाड़ियों के जरिए विभिन्न क्षेत्र में प्रीति फुटबॉल मैच आयोजित कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और आने वाले किसी बड़े प्रतियोगिता के लिए इवेंट के लिए तैयार किए जाने का प्रयास किया जाएगा। इस सदन में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जिला क्रीड़ा संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विस्तारित खुलासा भी किए गए। একটা ছোট উপহার আপনারা দিকে আমরা দিয়া ব্যবস্থা আছে কি বিকাশ না কই না
আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় জুলাই এবং অগাস্ট মাস মিলিয়ে আমরা কাছাড়ের 5টি জায়গায় আমরা রুরাল ফুটবল কোচিং ক্যাম্প করেছিলাম এবং সেই রুরাল ফুটবল কোচিং ক্যাম্প করার সময়ও আমরা একটি প্রেস মিট করে সমস্ত ব্যাপারটা আপনাদের কাছে আমরা তুলে ধরেছিলাম। এই রুরাল প্রেস মিটের সময় আমরা আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম যে 5টি জায়গায় রুরাল ফুটবল কোচিং ক্যাম্প শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা করাবে, সেখান থেকে প্রত্যেকটি ভেন্যু থেকে আমরা 11 জন খুদে ফুটবলার এবং এই রুরাল ফুটবল কোচিং ক্যাম্প আমরা জানি যে 12 থেকে সেই অসুবিধার কথাটা আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি। আমাদের ক্যাম্প শুরু হবে আগামীকাল 14 সেপ্টেম্বর থেকে এবং ফার্স্ট ফেজের ক্যাম্পটা আমরা শেষ করব 19 সেপ্টেম্বর 19 সেপ্টেম্বর, মানে 6 দিনের আমাদের ক্যাম্প হওয়ার পর। আমি একটা ফোन করে নিই। हाँ, शिलचर शहर के कुछ समाज विरोधी तत्वों द्वारा राजीव गांधी ओपन इंस्टीट्यूट प्रतिष्ठान के एक छात्र को मारपीट किए जाने को लेकर इलाके में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। अधरचंद हायर स्कूल संलग्न क्षेत्र में समीम अहमद नाम के एक युवक को कुछ अनजाने शख्स ने जमकर मारपीट किया, तत्पश्चात उसे घायल छोड़कर फरार हो गए। इधर बाद में उनके सदस्यों ने तथा सहयोगियों ने उद्धार कर चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज के लिए भेजा और इस संदर्भ में थाने में FIR भी दर्ज किया। बहरहाल किस लिए इस युवक को मारपीट किया गया, इस बात पर अभी भी पुलिस छानबीन कर रही है और मारपीट के वारदात से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस प्रशासन अपनी कदम उठा रही है। আমি শাহিম আহমেদ বরবইয়া, আমি রাজীব ওপেন ইনস্টিটিউটে প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে MLT কোর্স করলাম, মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান। আজকে আমার ইনস্টিটিউট ক্লাস শেষ হওয়ার পরে যখন আমি নিচে আমরা বিশ্বজিৎ স্যারের লগে বিশ্বকর্মা পূজা লইয়া আমরা কন্ট্রোভার্সি করা থাকলাম, একটু ডিসকাস করা থাকলাম, তখন অলোক স্যার, আমরা ইনস্টিটিউটেরই স্যার অলোক শঙ্কর তাই আমার কল করছে। তো কল করার পরে তাই উঠিয়া কইছেন যে আমরা ইনস্টিটিউটের কতজন ছাত্র ওখানে মনে হয় খেলার ফিটটা না মারপিট করতা ওখানে জমা হয়েছে, তুই একটু যা ওদিকে, তারা ওখানে গিয়ে দেখে ওর জিনিসটা একটু ইয়ে করিয়া দেয়। তো যখন আমি গেছি, যাওয়ার পরে কয়েকজন ছেলে আইসে মাস্ক লাগাই, ভাই আমার জিগাইছে যে আমার নাম জিগাইছে যে তুমি শাহিম আহমেদ নি? আমি বললাম হ্যাঁ। তুমি এই ইনস্টিটিউটে পড়ো নি, রাজীব ওপেন ইনস্টিটিউটে? আমি বললাম হ্যাঁ। তখন আমার তারা ফোনতে গিয়ে আমার ফটো দেখাইছে, বলছে তুমি ওটা নি? আমি কইছি হয় আমি এটা। হওয়ার পরে কইছি তুমি আমরা হিন্দু মেয়ের লগে তুমি রিলেশনশিপ করা, ওই আমার কলার আছে। কলার ধরার পরে আমি তখন কিছু হওয়ার আগে আমি জাস্ট কইছি যে না আমি তো কেউর লগে রিলেশনশিপে না, কিতা হয়েছে কিছু ওটা জিনিস কই না মারে, এটা কইবার চান্সও দিছে না। তখনই ছেলেটা এই আমার মার ধরা স্টার্ট করে দিছে। তখন আমি জাস্ট ওটাও কইলাম যে শুনো, কথাটা শুনো, তারা তখন কিছু শুনছেও না। তখন আমার ওখানে একটা বক্সিং মারছে, এরপরে একটা ছেলে আবার বাস দিয়ে আমার ওখানে মারছে, হাতে মারছে, ওখানেও মারছে, আমার ফালাই দিছে। তখন আমি সেন্সলেস, মোটামুটি আমি বুঝতে পারছি না পরে কীটা হয়েছে। 6 থেকে 7 জন আসলাম। আমার তো ওখানে জখম হয়েছে, তারপরে ওখানে হয়েছে আর ওখানে হয়েছে আর হাতে জখম হয়েছে, বাসের বাড়িটা হাতে লাগছে। আমার বন্ধু তারা আসলা, আমরা ইনস্টিটিউটের বন্ধু, তারা আমার লইয়া পরে সিভিলে গেছে। সিভিলে গিয়া ওখানে আমার ট্রিটমেন্ট হয়েছে, ট্রিটমেন্ট করিয়া পরে না আমি তারা চিনি না, তারা জানিও না। তো বাইকটা বললাম তো স্যারে আমার যে স্যারে আমার ফোন করলাম, তাই ও স্যারে আমার পরে কইছেন যে তো তুমি আইনভাবে তো তুমি যাও, যেটা লাগে তখন আমার খাইবা, আমি সব কিছু তোমার ইয়ে করবো। পরে আমরা সেক্রেটারি স্যারেও ফোন করিয়া কইছেন তুমি আইনে একটা ইয়ে করিয়া লিখিয়া দিলাম তোমার ইয়েটা, তো সব কিছু আমরা ইয়ে করিয়া দিমু, যেটা করা লাগে আমরা করবো। पिछले कई वर्षों से लगातार भूस्खलन के चलते शिलचर के सुप्राचीन अन्नपूर्णा घाट मंदिर की हालत नाजुक बन रही है। इलाके के कई क्षेत्र नदीगर्भ में समाये जाने के साथ साथ 100 से भी ज्यादा परिवार की जमीन घर बार नदीगर्भ में समा गई है। इलाके में इन दिनों बेहद परिमाण में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है। लोग अपने घर बार छोड़कर कई दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं। इधर मंदिर कमेटी के कार्यकर्ताओं को भी आतंक के माहौल में जीना पड़ रहा है, क्योंकि मंदिर के कई क्षेत्र नदीगर्भ में वक्त से साथ साथ समा रहा है। इस क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान किए जाने के साथ साथ
बांध के संस्कार कार्य तथा आवासीय इलाके में संस्कार कार्य किए जाने का मांग करते हुए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने पत्रकारों के समक्ष अपने बेहाल जिंदगी के बारे में विस्तारित तथ्य उजागर किए। बीस 25 घर उधर है, तो ये जगह जो है बाढ़ का बाद में फिर से ज़्यादा टूट रहा है, बहुत ज़्यादा टूट गया। और अभी वाल जो रेलवे का वाल है, वाल तक मतलब चला गया। लोगों का आना जाना, गोरू गाय सब गिर करके इधर एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा डर भी हो गया है। और काफ़ी दिन से इसको मेरामती के लिए कोई इसमें आते हैं सभी लोग, पर अभी तक इसका कोई ये नहीं हुआ, काम नहीं हो रहा है। लोगों का अपील है कि इधर में सभी का जल्दी से यहाँ काम हो जाए, कुछ तत्क्षणात के लिए तत्क्षणात इसको कुछ रिपेयरिंग किया जाए, जो कि लोगों का थोड़ा बच्चे कच्चे कोई पानी लेके जाते हैं रात को, कोई अंधेरा में, तो इसलिए बहुत कष्ट है। और इसके लिए प्रशासन का अनुरोध है कि इसको आप लोग कोशिश करके इनको थोड़ा मतलब जो है इसको थोड़ा ठीक ठाक करा दीजिए। इसके लिए सिर्फ रेलवे का ये भी नहीं, मेरा मंदिर, मैं तो मंदिर का हूँ, इधर का माता जी मंदिर के हैं, पुजारी जी के माता हैं। हमारे तरफ से अनुरोध है कि मंदिर ले करके ही इनको कोई इसको सुंदर से ये जगह को, कई घर चले गए हैं रातों रात, ये लोगों का मकान बाढ़ का टाइम में गिर गया, तो जिसके लिए रात को मेरा ही आया लोग जा करके आश्रय लिए। इतना रात को सामान बच्चे कच्चे सब, और इतना बाढ़ आ गया कि मैं भी इसी बाढ़ को चपेट में आ गई। तो क्या करें, अब इन लोगों को तो स्कूल में जाना पड़ा, लेकिन दुख लगता है कि ये लोग भी तो यहाँ का बसिंदा है, और ये लोग जाए तो कहाँ जाए, गरीब है। पानी ये लोग लेते हैं तो बहुत कष्ट लगेगा। ये भी तो मेरा ही यहाँ से पानी लेते हैं पूरा। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के 4 कोयला काले कारोबारियों के प्रयास के चलते एक बार फिर से सिंडिकेट राज की हुआ शुरुआत। कई वाहन बराक घाटी में किया प्रवेश। अवैध कोयले की रोकथाम में पुलिस प्रशासन रहा व्यस्त। नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा कई आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिरकार राज्य सरकार को होना पड़ा नमन। अपनी विजय होने पर आने वाले दिनों में मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। आम जनता को कर प्रदान के बारे में गलतफहमियां फैलाई जा रही है, कहा भाजपा कार्यकर्ताओं ने। जल्द से जल्द प्रशासन विभाग से अहम कदम उठाने का किया गया अपील। लोगों को सहयोग का किया गया मांग। करीमगंज जिले के पथारगंडी क्षेत्र में स्थानीय सुपारी व्यवसायियों के बीच छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। कई क्षेत्र में पुलिसी कार्रवाई के चलते परेशानी झेल रहे हैं व्यापारी। कछार जिले के लखीमपुर टाउन मंडल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टैक्स प्रदान को लेकर अपना अवस्थान किया स्पष्ट। राज्य व केंद्र सरकार पर लगाए गए कई आरोप। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।